بلیٹن کے آغاز میں ایک اچھی خبر قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ فی لیٹر پیٹرول 8 روپے اور ڈیزل 11 روپے سستا کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 323 روپے 38 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ فی لیٹر ڈیزل 11 روپے کمی کے بعد 318 روپے 18 پیسے کا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ کئی مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بعد اب نگران حکومت نے پہلی مرتبہ قیمتیں جو ہیں وہ کم کی ہیں اور عوام کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول 8 روپے سستا کر دیا گیا ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول 8 روپے کمی سے 323 روپے 38 پیسے کا ہو گیا ہے۔ 1 لیٹر ڈیزل 11 روپے کمی کے بعد 318 روپے 18 پیسے کا ہو گیا ہے۔ سعادت حسین عوام کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بتائیے گا سعادت، عوام کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بالکل، اب مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی خوشخبری نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے خوشخبری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نگراں حکومت کی جانب سے پہلی بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے جو ہے اس وقت پر لیٹر پیٹرول کے اوپر جو ہے 8 روپے کمی کی گئی ہے، جس کے بعد جو نئی قیمت ہے وہ 323 روپے فی لیٹر ہے۔ ساتھ ساتھ ڈیزل کے اوپر بھی جو ہے 11 روپے کی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے 318 روپے ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے عوام سے جب ہم نے بات کی تو عوام کی جانب سے کھٹے میٹھے جو ہے تحفظات سامنے آئے ہیں۔ کچھ نے جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، کچھ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی جو ہے کچھ آئند ہے، لیکن پیٹرولیم مصنوعات میں جب کمی ہوتی ہے لیکن مارکیٹ کے اندر جو اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ کم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک سے ایک بڑا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب کمی کی جاتی ہے تو اس میں تقریباً 10 سے 15 روپے کی کمی کی جاتی ہے، جس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اوورآل ہم دیکھیں تو ایک خوشخبری ہے عوام کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج جو نئی قیمتوں کا اعلان کیا گیا ہے، اس قیمتوں کے بعد کل صبح جب مارکیٹ کھلے گی تو مارکیٹ کے اندر جو اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں ہیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں، اگر اس کے اندر کمی آتی ہے تو عوام کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا جو ایک بڑا ریلیف ثابت ہو سکے گا۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا سعادت کہ کراچی کے پیٹرول پمپس پر جو ہے وہ فروخت جاری ہے پیٹرول کی، کیونکہ عموماً یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ علاقوں میں فروخت بند بھی کر دی جاتی ہے جب پیٹرول سستا ہوتا ہے؟ جی بالکل، عمومی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں تو جو ہے پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول فراہم کرنا بند کر دیا جاتا ہے 15 سے 20 منٹ قبل، لیکن جب کمی ہوتی ہے تو پیٹرول جو مالکان ہوتے ہیں ان کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد ہم فروخت کر سکیں، کیونکہ 12 بجے کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جاتا ہے اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پیٹرولیم جو قیمتیں کم ہوئی ہیں تو کوشش یہ تھی کہ جلد سے جلد جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے جو ہے عوام کو پیٹرول دے دیا جائے، لیکن یہاں پہ بہت سے شہری تھے، وہ ہمارے پاس آ کے جب انہوں نے دیکھا کہ C21 کی ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ رک گئے۔ انہوں نے ہم سے پہلے قیمتیں پوچھی، جب ان کو ہم نے بتایا کہ قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے تو انہوں نے وہاں پہ رکے اور انہوں نے یہ سوچا کہ 12 بجے میں تقریباً کچھ ہی منٹ باقی رہ گئے تھے کہ ہم یہاں پہ رکتے ہیں، 12 جیسے بج جائیں گے اس کے بعد جو ہے پھر ہم نئی قیمتوں یعنی کہ کم قیمت کے اندر پیٹرول ڈلوائیں گے۔ تو اس وقت جس پیٹرول پمپ میں موجود ہوں یہاں پہ جو ہے قیمتیں کم کر دی گئی ہیں 12 بجتے ہی، اور جو ہے عوام جو ہے وہ 8 روپے کم پہ جو ہے وہ پیٹرول اس وقت خرید رہی ہے یہاں سے۔ جی ٹھیک ہے سعادت، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک طرف پیٹرول کی مد میں معمولی ریلیف تو دوسری طرف گیس کی مد میں بڑا اضافہ۔ مہنگائی سے ستائے عوام پر گیس بم گرا دیا گیا ہے۔ اوگرا نے LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ LPG کی فی کلو قیمت میں 20 روپے 86 پیسے کا بڑا اضافہ کیا ہے۔ فی کلو LPG 240 روپے سے بڑھ کر 260 روپے ہو گئی ہے۔ LPG کا 11.8 کلو سلنڈر 246 روپے 15 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ LPG کے 11.8 کلو سلنڈر کی نئی قیمت 3079 روپے ہو گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے، اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے کی مدت 31 اکتوبر تک بڑھا دی گئی۔ انکم ٹیکس گوشوارے فائل کرنے کی مدت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की मुद्दत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे कबल आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ तक भी यही खबरें आ रही थी कि मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा नादहिंदगान के ख़िलाफ़, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 31 अक्टूबर तक मुद्दत को बढ़ा दिया गया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने की मुद्दत 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। सिविल एविएशन ने चूहों के केबल कतरे जाने की तरदीद कर दी। एयरपोर्ट पर इंटरनेट में खलल, सिविल एविएशन का मौक़िफ़ सामने आ गया। सिविल एविएशन हुकाम ने वाज़ेह किया कि IBMS निज़ाम को चूहों से नुकसान पहुँचने के शवाहिद नहीं मिले। FIA का इमिग्रेशन का अमल जारी है। इंटीग्रेटेड हार्ड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में सुब खलल पैदा हुआ। मुतबादिल निज़ाम की मदद से इमिग्रेशन के अमल को जारी रखा। केबल फॉल्ट कहाँ से आया है, CAA की टीमें जांच रही हैं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब का दोनों सूबों में कच्चे के इलाके में एक साथ ऑपरेशन करने का फैसला। ये फैसला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात में किया गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला हाउस में मुलाकात के दौरान दोनों वज़राए आला ने अहम उमूर पर बातचीत की। मुलाकात में फैसला हुआ कि पंजाब के कच्चे में वहाँ की एजेंसीज ऑपरेशन करेंगी, जबकि सिंध की जानिब से भी उसी वक्त ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि कोई डाकू सिंध से पंजाब और पंजाब से सिंध की हदूद में दाखिल ना हो सके। दोनों रहनुमाओं ने ऑपरेशन के फैसला कुन होने पर भी इत्तेफाक किया। ऑपरेशन में दोनों सूबों की पुलिस और दीगर एजेंसियां और इंटेलिजेंस इदारे एक दूसरे से रिपोर्ट शेयर करेंगे। दोनों वज़राए आला ने गंदम की कीमत मुकर्रर करने पर भी तबादला ख्याल किया ताकि गंदम की नई कीमत को एक दूसरे की मुशावरत के बाद नोटिफाई किया जाएगा। तकर्रियाँ और तबादले बल्दियाती इदारों तक पहुँच गए। बगैर किसी मनसूबाबंदी के अंधाधुंध तबादले किए जाने लगे। नाज़माबाद और न्यू कराची टाउन में अकाउंट अफसर हटा दिए गए, जिनकी जगह नई तैनाती नहीं की जा सकी। अफसरान की अदम मौजूदगी के बायस मुलाजमीन की तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हो जाने का खदशा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। ना कोई मनसूबा बंदी, ना नेमल बदल की तैयारी। तकर्रियाँ और तबादले बल्दियाती इदारे पर पड़ने लगे भारी। बल्दिया बस्ती के नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और लियाकताबाद टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर के तबादले कर दिए गए। नाज़माबाद और न्यू कराची टाउन में अकाउंट ऑफिसर हटा दिए गए। इन तबादलों से बस्ती में बहरान पैदा हो गया। बल्दिया बस्ती के 3 टाउन में म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्टें खाली पड़ी हैं, जिनमें नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और लियाकताबाद टाउन शामिल हैं। इस तरह नाज़माबाद और न्यू कराची टाउन में अकाउंट अफसरान के ओहदे भी खाली हो गए। तबादलों के नतीजे में 4 टाउन में मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर का खदशा पैदा हो गया है। ट्रांजिशन ऑफिसर सैयद हसन अब्बास बोले, तनख्वाहों की बर्वक्त अदायगी DMC सेंट्रल को फंड्स मिलने से मशरूत है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त 3 TMC हमारे पास मौजूद नहीं है, 2 अकाउंट अफसर मौजूद नहीं है। इकबाल साहब का जो है परसों ही खैरपुर ट्रांसफ़र हो गया है, तो इस वक्त हमें जो बजट भेजना था RDLG में, उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और 3 TMC जो हमारे पास तकरीबन गुज़श्ता 22 दिन से नहीं है। एक राजपूत साहब हैं, एक नारिजो साहबा हैं और हाजिम साहब का भी सुना है कि मली ट्रांसफ़र हो गया, परसों तक 3 दिन पहले तक थे। अब इस वक्त सूरत हाल अगर TMC आते हैं तो वो ज़ाहिर है अपनी साइन इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन नाज़माबाद मोहम्मद मुजफ्फर और लियाकताबाद टाउन फराज हसीब कहते हैं, महकमा लोकल गवर्नमेंट की गलतियों की सजा मुलाजमीन को दी जा रही है। मसले का वाहिद हल मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाना है। कहीं पे TMC नहीं है, कहीं पे MC नहीं है, कहीं पे अकाउंट ऑफिसर नहीं है। तो जहाँ अकाउंट ऑफिसर है वो अपनी सैलरी में खाने में दे सकेंगे, और जहाँ पे MC है वहाँ पे भी वो अपनी शायद सैलरी दे सकें। जहाँ पे ना MC है, ना अकाउंट ऑफिसर है, ना अकाउंटेंट है, हम जैसा मजलूम टाउन नाज़माबाद टाउन, यहाँ पे मसाइल आएंगे और हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उनको चाहिए कि वो हमें बता दें कि वो DMC के तहत ही सैलरी देंगे, और अगर टाउन के तहत देनी है तो टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वो फौरी तौर पे हमारे टाउन्स में आने चाहिए। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त हो सकेगी या नहीं, बॉल लोकल गवर्नमेंट सिंध के कोर्ट में है। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा सईद रिजवान अहमद, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम की बदइंतजामी के बायस शहर कायद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 3 रोज से गायब है। शहरी सस्ती चीनी को तरस गए हैं। वसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे।
عوام کی سہولت کے لیے قائم یوٹیلیٹی اسٹورز درد سر بننے لگے. 3 روز سے اسٹورز پر چینی غائب، شہری رول گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گلی محلوں میں چینی مہنگی اور قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. پیٹرول کے اخراجات برداشت کر کے سستی اشیاء کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کا رخ کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کر مایوسی ہی ملتی ہے. یہاں میں کرنگی 1 نمبر سے یہاں آیا ہوں چینی لینے کے لیے خاص کر، اور اپنا پیٹرول بھی یہاں پر میں خرچ کر آیا ہوں. اور یہاں جب آیا تو معلوم چلا کہ یہاں چینی نہیں ہے. اب میں بتایا کہ میں کیا کروں، اور اپنے علاقے سے چینی لیتے ہیں تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کافی مہنگی ہے. وہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ہمیں ملنی چاہیے، تعاون ہونا چاہیے غریبوں کے ساتھ. شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی سمیت اشیاء ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین اصغر کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21. چیئرمین بی ایم جی زبیر موتی والا نے انتخابات میں کامیابی کو ڈسپلن مرہون منت قرار دیا ہے. بولے ہماری مستقبل کی راہ کامیابی کے ایک ہی راستہ ہے، ہمارے گروپ میں ڈسپلن ہونا ہے. اگر ڈسپلن نہیں ہوگا تو ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. سعادت حسین کی رپورٹ. KCCI کے انتخابات میں کامیابی کیسے ملی؟ چیئرمین پی ایم جی زبیر موتی والا نے رات سے پردہ اٹھا دیا. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی 92ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد. KCCI کے 9 منتخب اراکین کو مبارکباد کی گئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی ایم جی زبیر موتی والا نے 5 سال بعد ہونے والے KCCA کے انتخابات کو نئے دور کا آغاز قرار دیا. کہا KCCI کی بہتر مستقبل کے لیے 9 منتخب اراکین کو ڈسپلن قائم رکھنا ہوگا. کہ دیکھیں گروپ چلتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ. اگر ڈسپلن نہیں ہے وہ تو آپ گروپ نہیں چلا سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسپلن، آپ سراج تیلی کی کئی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہمیشہ ہی وہ کہتا تھا مرحوم کہ ڈسپلن از دی فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دی سکسیس. اس نے ایک دفعہ نہیں کہا، یہ 50ویں دفعہ یہ انگریزی کا محاورہ اس نے استعمال کیا ہے کہ ڈسپلن جو ہے نا گروپ چلتا ہے ڈسپلن کے طور پر. KCCI کے ریٹائرڈ صدر محمد طارق یوسف کا کہنا تھا کہ ہم نے بجلی پر لگنے والے ٹیکسز سمیت دیگر اہم معاملات کو حل کرنے کی پوری کوشش کی. بجلی کے نرخوں پہ جنگ ہماری جاری ہے. کچھ کامیابی ہوئی، پچھلے مہینے کا بل اس سے پچھلے مہینے سے تقریباً 10 روپے کم آیا ہے. جنرل میٹنگ میں 9 منتخب اراکین نے مستقبل میں KCCI کو کامیابیوں کی مزید بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اظہار کیا. کیمرامین فرحان عابد کے ہمراہ سعادت حسین، سٹی 21. ناظرین، ہمت اور جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں زیر تعلیم اسپیشل بچوں کی گریجویشن کی تقریب. میئر کراچی مرتضی وہاب اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت. یہ رپورٹ دیکھیے. خصوصی بچے تعلیمی میدان میں کسی سے پیچھے نہیں. کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں زیر تعلیم اسپیشل بچوں کی گریجویشن کی تقریب کا انعقاد گرین وچ یونیورسٹی کے تعاون سے کیا گیا. تقریب میں 48 اسپیشل بچوں کو اسناد سے نوازا گیا. گریجویٹ ہونے والے بچوں کی کھیل اور دیگر شعبوں میں حاصل کی جانے والی نمایاں کامیابیوں کو بھی اجاگر کیا گیا اور ملکی اور غیر ملکی مقابلوں میں حصہ لینے والے گولڈ میڈلسٹ طلبہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جن میں پیپلز پارٹی کے رہنما سید مراد علی شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے شرکت کی. مراد علی شاہ کہتے ہیں ان بچوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے. پھر جب وہ ان کی سپورٹس میں، وہ شروع میں ہی بتایا تھا، مجھے پتا ہے کہ اکثر جاتے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن 365 دن میں 306 میڈلز، یعنی ویکینڈز بھی نہیں چھوڑے. وہ چھٹی کے دن تو آپ لوگ آرام نہیں کرتے ہو، اس دن بھی آپ نے اپنی انسٹیٹیوشن کا، اپنے ملک کا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک. KVTC کے CEO سینیٹر عبدالحسیب خان نے کہا، آج کا دن ہمارے ان بچوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت اہم ہے. آج کا دن ان بچوں کے حوالے سے بہت اہم ہے. ان کے والدین، اساتذہ اکرام، میرے KVTC کی فیکلٹی کا ایک ایک ممبر، وہاں پر کرنے والا ایک ایک شخص، ان سب کا کنٹریبیوشن ہے
ग्रीनविच के वाइस चांसलर सीमा मुगल ने कहा कि हमारे तालिब इल्म वैसे ही हमें बहुत अजीज हैं, लेकिन आज के बच्चे मेरे दिल के ज्यादा करीब हैं। मगर ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का क्रेडिट जाता है, ये कुछ दिल को छू गया है, और ये वो बात है कि ये अल्लाह को प्यारे हैं तो हमें भी ये बहुत प्यारे हैं, तो ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तकरीब के अख्ताम पर तलबा ने मौसीकी की महफिल सजाकर अपनी सिंगिंग के जौहर भी दिखाए। अभी आपको बताएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल अरकान राबता कमेटी के हमरा मली टाउन सऊदाबाद रोड पर मीडिया नुमाइंदगान को हंगामी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये बताइएगा, 7वीं मरदमशुमारी को दुरुस्त करवाने के लिए आपकी खासी जद्दोजहद रही है। आपने मुकदमा लड़ाए, उसके मुतालिक आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकातें की, वफाकी वज़ीर से भी मुलाकातें की। तो अब जो है नई हल्का बंदियों की भी जो है रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों में इजाफा हुआ है, कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा हुआ है। तो MKM पाकिस्तान इस नताइज से मुतमईन है। कराची की 21 MNS की सीटों में से अब 22 हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और MKM पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा कारनामा है। पिछले 40 सालों से बल्कि 70 सालों से हमारी आबादी को, देही आबादी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ती थी, शहरी आबादी, दुनिया में शहर बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ शहर कम हो रहे हैं और कराची कम हो रहा है। तो ये इस MKM पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकदमे को लड़ा है। उस वक्त जब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हमें 7 अप्रैल को 1,30,00,000 पर हमें क्लोज कर रही थी, 1 करोड़, पिछली दफ़ा की मरदमशुमारी से भी 30 लाख कम, 1,30,00,000 पर क्लोज कर रही थी 7 अप्रैल को। और जब जुलाई 23 को MKM के फॉलोअप करने की वजह से, पीछा करने की वजह से हमने जब मरदमशुमारी क्लोज हुई है फाइनल डेट बढ़ने के बाद, तो 2,03,00,000 पर आबादी क्लोज हुई है। 73 लाख लोग, डेट खत्म होने के बाद 73 लाख लोग जो कि गुम कर दिए गए थे, लापता कर दिए गए थे, उनको बाजियाब कराया, जिसकी वजह से 1 नेशनल असेंबली की सीट और 3 सूबाई असेंबली की सीटें जो है वो बढ़ाई गई, और इंशाल्लाह ताला ये MKM सारी सीटें जीतेगी इंशाल्लाह ताला। हम 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे, बल्कि उससे अच्छी पोजीशन पे जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि ये MKM सारी जुबानें बोलने वालों की MKM है, और हर तरफ लोगों का जोश व खरूज जो है वो अपने उरूज पर है। हल्का बंदियां भी अगर सही नहीं हुई तो इंशाल्लाह ताला करवा लेंगे। हल्का बंदी अगर कोई हमारी गलत करके ये समझ रहा है कि हमें जुबान की बुनियाद पर काट देगा तो हमारे वोट कम हो जाएंगे। जितने भी तुम टुकड़े करोगे, जितने भी जुबानों पे करोगे, जो जहां जिस जगह पे इंसान होगा, जिस जुबान का बोलने वाला होगा, जिस मसलक का होगा, इंशाल्लाह ताला वो MKM के झंडे के साथ खड़ा होगा। अब ये MKM सिर्फ लालू खेत और न्यू कराची की MKM नहीं है, आज केमाड़ी में भी MKM है, लियारी में भी MKM है, और सोहराबगोड में भी MKM है अल्हम्दुलिल्लाह। किसने? अरे यार, कि मैं जब मेयर थे, नाजिम थे मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने चाइना कटिंग करवाई सेवरेज प्लांट के ऊपर, और शहर के अंदर चाइना कटिंग का इजाज़त MKM में, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? कोई जवाब नहीं है। लुक हुज टॉकिंग, और जो है वो ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, और ज़ुबान खल्क ये है कि मुस्तफ़ा कमाल आज जहाँ खड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कमाल के कामों को लोग याद करते हैं। ये शहर जब सोता था तो मुस्तफ़ा कमाल रातों में जाग कर लोगों की पानी की लाइन बिछाता था, लोगों के लिए रोड बनवाता था, लोगों के लिए अंडरपासेस, फ्लाईओवर बनवाता था, और मुस्तफ़ा कमाल को ज़माने में दुनिया के बेहतरीन मेयर्स में शुमार किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, और आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 3 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। 13 साल हो गए इसी शहर में घूमता हूँ, आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ। मेरे ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला, जहांगीर, जमशेद और मार्टिन क्वार्टर्स की जगह पर नए अपार्टमेंट्स तामीर करने के अज़्म का इजहार किया। जमशेद क्वार्टर्स के अवाम कहते हैं कोई बातचीत हुई न कोई प्लान दिया गया। जुनैद जावेद की रिपोर्ट।
निगरान सिंध हुकूमत का सरकारी क्वार्टर्स के मकीनों के लिए बड़ा ऐलान। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने जहांगीर, जमशेद, क्लेटन और मार्टन क्वार्टर्स की जगह पर नए अपार्टमेंट्स तामीर करने का फैसला कर लिया। पुराने क्वार्टर्स की जगह अर्बन रीजनरेशन प्लान के हवाले से आज निगरान वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ। उन्होंने पुराने क्वार्टर्स की जगह अर्बन रीजनरेशन प्लान की मंजूरी दे दी। जमशेद क्वार्टर्स के रिहायशियों ने वज़ीर-ए-आला के फैसले को मुस्तरद कर दिया। बोले, हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, पहले भी ऐसे अहकाम सादिर होते रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो 50-50 साल पुराने रहने वाले हैं और यहाँ पर लोगों ने अपने तमाम मामलात बेच के ये करके वो करके अपने घर बनाए और ये करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर छोड़ना करना हमारे लिए। तो हमारा एक खाली फैमिली का मसला नहीं है, ये और एक सोसाइटी का मसला है। और आपको इतने यहाँ लोग पता है कितने बेवाएँ रह रही हैं, कितने वो कहाँ से करेंगे पूरा अपना। कुछ लोग ऐसे जो पेंशनों पर चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, तो हम तो इस बात पर बिल्कुल रज़ामंद नहीं है। हुकूमत सिंध के मुताबिक सरकारी क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट्स बनाकर शॉपिंग मॉल्स, दफातर, पार्क्स, लाइब्रेरीज, तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलियात कायम की जाएं, जबकि क्वार्टर्स में रहने वाले अपने घरों को छोड़ने के लिए ताहाल तैयार नहीं है। जुनेद जावेद, सिटी 21। कराची चिड़ियाघर में बैनुल-अक़वामी तर्ज के फिश एक्वेरियम का इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये एक्वेरियम काफ़ी अरसे से बंद था, जिसे दोबारा फ़ाल किया गया है। शहर के तफरीही मुकामात को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची का शहरियों को एक और तोहफा। मेयर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में बैनुल अक़वामी तर्ज के फिश एक्वेरियम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिदाही तकरीब से खिताब में मेयर कराची बोले, सालों से बंद एक्वेरियम को दोबारा फाल किया गया है। सिफारी पार्क में एक और अच्छा काम होने जा रहा है। शहर के तमाम तफरीही मुकामात को बैनुल अक़वामी तर्ज को अब बनाएंगे। कराची के चिड़ियाघर में ये एक्वेरियम किसी ज़माने में होता था, बंद पड़ा हुआ था, तो हमने फैसला किया कि क्यों ना इसको एक बार फिर रिवाइव किया जाए। पुरानी एक स्कीम छुपी हुई कहीं पड़ी हुई थी, उसको हमने एक्टिवेट किया और आज मुझे खुशी होती है कि एक्वेरियम तैयार हो चुका है, उसको पब्लिक के लिए खोल दिया है और बच्चे बच्चियां फैमिलीज आएंगी, इस फैसिलिटी से लुत्फानंदोज होंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर इकबाल नवाज ने कहा कि एक एक्वेरियम में 25 ममालिक की नायाब मछलियां मौजूद हैं। एक्वेरियम का टिकट 50 रुपये रखा गया है। ज़रा वहाब साहब की हिदायत के मुताबिक इसे फौरी तौर पे जो है वो तैयार करके और जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 25 कंट्रीज़ की फ़िशेस जो है वो डाल के इसका इफ्तिताह किया गया है। कि इसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल से रखी गई है, 50 रुपीज़ जो है, ताकि हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम आए और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के खिलाफ हंगामा आराए जलाओ घेराव के मुकदमे पर समाअत हुई। अदालत ने साबिक रुकन कौमी असम्बली और फ़हीम खान और अदील अहमद समेत 4 मफरूर मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने मफरूर मुल्ज़मान के खाके आवेज़ा करने और उनकी जायदाद की तफसीलात पेश करने का भी हुक्म दिया। अदालत ने गिरफ्तार साबिक रुकन असम्बली राजा अजहर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर राजा अजहर को पेश करने का हुक्म जारी किया। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक साबिक अरकान कौमियों सिंध असम्बली फ़हीम खान, अदील अहमद खान, कारकुनान औरंगज़ेब और अशफाक मफरूर है, जिन्होंने 9 मई को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की इत्तला पर PTI के कारकुनान को इश्तिहाल दिलाया था।